अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया, जमासूम मज़मून उर्दू। और आज का सबक है सबक नंबर 12 इफ्तारी। आज हम इसके सवालत व जवाबात करेंगे। तो सबक नंबर 12 इफ्तारी। और आज की मश्क में हम जो है पहली हिदायत है, एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, ज़ैनब किस बात की ज़िद कर रही थी? जवाब है, ज़ैनब रोज़ा रखने की ज़िद कर रही थी। सवाल नंबर 2 है, फूफी जान ने ज़ैनब के हाथों में क्या लगाया? जवाब है, फूफी जान ने ज़ैनब के हाथों में मेहंदी लगाई। सवाल नंबर 3 है, इफ्तारी की तैयारी कब शुरू हुई? जवाब है, असर बाद इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। सवाल नंबर 4 है, अरशद और अकबर किसके साथ आए? जवाब है, अरशद और अकबर खाला जान के साथ आए। अगली हिदायत है, मुख्तसर जवाब लिखो। पहला सवाल है, अम्मी ने इफ्तार के वक्त ज़ैनब को कैसे संवारा? जवाब है, अम्मी ने इफ्तारी के वक्त ज़ैनब के बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए और गजरा बांधा। सवाल नंबर 2 है, ज़ैनब की सहेलियों ने इफ्तार की तैयारी के लिए क्या किया? जवाब है, ज़ैनब की सहेलियों ने इफ्तारी के वक्त अंगूर धोए, संतरे छिले और उनकी फाँकें तश्तरियों में रखीं, फिर दस्तरख़्वान बिछाया और उस पर इफ्तारी का सामान चुना। सवाल नंबर 3 है, अम्मी ने मस्जिद में क्या भेजा? जवाब है, अम्मी ने मस्जिद में इफ्तारी और शरबत भेजा। सवाल नंबर 4 है, ज़ैनब का रोज़ा इफ्तार किस तरह कराया गया? जवाब है, ज़ैनब को दुआ पढ़ाकर, खजूर खिलाकर रोज़ा इफ्तार कराया गया। अगली हिदायत है, सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। पहली खनोपरी है, आज ज़ैनब का पहला डैश है। तो देखते हैं जवाब क्या आता है। रोज़ा, आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है। दूसरी खनापुरी है, फूफी जान ने बाज़ार से डैश मंगवाई। क्या मंगवाई? देखते हैं जवाब, बर्फ़। फूफी जान ने बाज़ार से बर्फ़ मंगवाई। तीसरी खनापुरी है, सब अपने घर से ज़ैनब के लिए डैश लाए। तो क्या लाए? इफ्तारी। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। खानापुरी नंबर 4 है, फ़रहा और कौसर ने डैश बिछाया। क्या बिछाया? जवाब देखते हैं, दस्तरख़्वान। फ़रहा और कौसर ने दस्तरख़्वान बिछाया। पाँचवीं खानापुरी है, दादी अम्मा ने ज़ैनब को डैश पढ़ाई। तो देखते हैं क्या जवाब आता है। दुआ। दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई। अगली हिदायत है, इन लफ्ज़ों के वाहिद लिखो। तो यहाँ पर हमें हर लफ्ज़ का वाहिद लिखना है, यानी कि हमें जो लफ्ज़ दिए गए हैं वो जमा में रहेंगे, हमको उसके वाहिद लिखना है। तो सबसे पहले है रोज़े, उसकी वाहिद आएगी रोज़ा। उसके बाद है कपड़े, वाहिद रहेगा कपड़ा। उसके बाद है सहेलियाँ, वाहिद रहेगा सहेली। उसके बाद है समोसे, वाहिद रहेगा समोसा। इसी तरह से पकोड़े, उसका वाहिद रहेगा पकोड़ा। इसी तरह से गुलगुले, तो वाहिद रहेगा गुलगुला। इसी तरह संतरे, तो संतरे का वाहिद होगा संतरा। इसी तरह फाँके, फाँके का वाहिद होगा फाँक। अगली हिदायत है, दिए हुए जुमले गलत हैं या सही लिखो। तो पहला जुमला है, ज़ैनब रोज़ अम्मी से कहती कि आज मुझे सहरी के लिए जगाइए। तो ये जुमला सही है या गलत? देखते हैं, सही। तो ये जुमला क्या है? सही है। दूसरा जुमला देखते हैं, आज ज़ैनब का तीसरा रोज़ा है। सही या गलत? तो जवाब है गलत। तीसरी खानापुरी है, 8-10 रोज़े गुज़र गए। सही या गलत?
صحیح. تیسری خانہ پوری ہے چچی جان پکوڑے اور گلگلے لائیں. صحیح یا غلط؟ تو جواب ہے غلط. جملہ نمبر 5 ہے دادی اماں نے زینب کو دعا پڑھائی. صحیح غلط؟ تو جواب ہے صحیح. اگلا جملہ ہے ارشد اور اکبر نے دسترخوان بچھایا. صحیح یا غلط؟ تو جواب ہے غلط. اب اس کے بعد ہدایت ہے اپنے استاد کی مدد سے واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھو. تو اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ جمع تھی اس کی واحد ہم نے لکھی تھی اس سے پہلے کی ہدایت میں. ابھی ہم کو یہاں پر مکس دیا ہے، کہیں واحد ہے کہیں جمع ہے. تو جہاں واحد رہے گا وہاں ہم کو جمع لکھنا ہوگا، اور جہاں جمع رہے گا وہاں ہم کو واحد لکھنا رہے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیا ہے نظر. تو نظر کا یہ نظر جو ہے واحد ہے، اس کا جمع دیا ہے نظریں. اس کے بعد ہے راہیں، یہ جمع ہے، اس کا واحد دیا راہ. تو اب ہم کو آگے کے ہم کو خود کرنا ہے. بہن دیا ہے تو بہن کا یہاں پر بہن جو ہے واحد ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ تو اس کی جمع آئے گی بہنیں. اسی طرح چھٹی دیا ہے تو چھٹی واحد ہے، اس کی جمع آئے گی چھٹیاں. اسی طرح یہاں پہ سنترے دیا ہے، سنترے جمع ہے تو اس کی واحد آئے گی سنترا. اسی طرح دیا شیشہ تو یہ واحد ہے، اس کا جمع کیا ہوتا ہے دیکھیں گے تو جمع ہے شیشے. اسی طرح کچھوے یہ جمع ہے، ہم اس کا واحد دیکھیں گے کیا آتا ہے کچھوا. اسی طریقے سے لومڑی واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوتا ہے دیکھیں گے لومڑیاں. اسی طرح ہے آنکھیں، آنکھیں جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی آنکھ. اسی طرح موج یہ جو ہے واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوتی ہے دیکھیں گے موجیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر بھی واحد کی جمع لکھنا ہے، جمع کی واحد لکھنا ہے. تو پہلا ہے منڈیاں، اس کا واحد دیکھتے ہیں منڈی. اسی طرح کتاب واحد ہے، اس کی جمع کتابیں. کہانی واحد ہے، اس کی جمع کہانیاں. گھٹائیں واحد ہے، اس کی جمع ہوگا گھٹا. نہیں، گھٹائیں جمع ہے، اس کی واحد ہوگی گھٹا. اسی طرح ہوا واحد ہے، اس کی جمع ہوائیں. اسی طرح دانہ واحد ہے، اس کی جمع دانے. لڑکا واحد ہے، اس کی جمع لڑکے. بجلیاں جمع ہے، اس کی واحد ہوگی بجلی. قربانی واحد ہے، اس کی جمع ہوگی قربانیاں. حصہ واحد ہے، اس کی جمع ہوگی حصے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سبق کے سوال جواب پسند آئے ہوں گے. تو اس سبق کو زیادہ سے زیادہ اس سبق کا ویڈیو دیکھیے تاکہ سوال جواب آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے. اس میں گرامر کو بھی کور کیا گیا ہے. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. امید ہے آپ لوگ جو ہے اس گزارش کو مانیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ، جزاک اللہ. خوش رہو، شاد رہو.